press it again. Myslím, že má zmysel sa k tomu vrátiť ešte raz. The reason we study the autonomic nervous system is because it helps us treat. A dôvod, prečo študujeme autonómny nervový systém, je to, že nám to pomáha liečiť. Structure, function. Vzťah štruktúry a funkcie. Right away from Taylor Still's time, they realized that you had reflex action. Už začia Stilla sme si uvedomovali, že nejaký vzťah. So, at its simplest, somatica, visceral, somatica, psychic. Čiže sú nejaké somaticko-viscerálne, viscerosomatické, somaticko-somatické a somaticko-psychické vzťahy. Did I do observation on the first? Robili sme spolu pozorovanie na tom prvom seminári. So, did we look at the skin of someone's back? Kúkali sme niekomu na kožu. It's something to do. Is just look at someone's skin. Chcete sledovať kožu svojich pacientov? So you imagine someone's got a chronic lung problem. Ak má niekto chronický problém s pľúcami, What are you going to see in the skin? čo budete vidieť na tej koži? Dryness? Dryness, redness. It depends. If we're dealing with a chronic, Ak sa bavíme o chronickom, are you going to get a redness? budete mať červené, It's more an acute sign. to je skôr príznak akutnosti. So redness tends to be hot red swollen. Čiže to bude skôr niečo také opuchnuté červené. In fact, what do you get colour-wise? Ale čo v skutočnosti získate, čo sa týka farby? So more like bluish color. Yeah, white, blue. It's a dropping of colour. Bude to pokles tej farebnosti. What else might you see? Dry skin that's a bit pale. Trošku taká bledá, suchá koža. Why is the skin dry? Prečo je tá koža suchá? Loss of vascularization. Right. So vasomotion to the segmentally organised. Čiže tá vaskularita je tiež segmentálne organizovaná. That's your posterior ramus. A ten posteriorný ramus. So you can have disturbance of arterial supply. You have disturbance of arterial supply. There is return. So you affect the whole thing. Máte vlastne to vazomotorické zásobenie rovnaké ako to autonómne. When you are v rámci toho autonómneho. in an acute panic situation, what happens in your skin? Keď máte akútnu paniku, čo sa deje tej koži? Becomes flaky. Like there's spots of the Right, good. So the spots, it's not answering my question. The immediate one is answering the one before. Why do you get spots? Prečo máme flaky? Goes inside. The rotating slowly. So it looks like slightly sympathetic sympathetic tone, but I'm not sure because you were speaking English and then switched Czech, so I'm not sure what Prepač, povieš to mne v celku, lebo asi som nerozumel, pretože si hovoril anglicky a ja som prestal dávať pozor tým pádom. Také si zamotal. A pokud je taká, tak vlastně krev jde z periferií do centra. Okay. So when there's sympathetically activated, whatever, the blood is drawn rather towards the center than towards the periphery. Draw around the center and not the periphery. Yeah. Yeah, okay, that's good. That means, yeah. Je to opačne. It's drawn to the heart, not the abdomen. It comes out to the legs. Čiže tak práve naopak ide smerom k tým končatinám zo stredu.
So what do we need the blood for as a gun? Do we Sorry. what kind of attack? Sympathetic reaction. Yeah. Sympathetic reaction. Okay. Yeah. My arteries open Where? Where do the arteries open? by the heart. Yes, the heart. Tým sa vysvetľuje na I should be able to run, fight, survive. Yes, absolutely. Do you need to digest? Yes. No. No. So what happens to the blood vessels in the abdominal cavity? Tie chvíle nepotrebujem tráviť, Good, čiže that's what I just said. tie cievy v bruchu, v pánové sa závoru. If we need to run or fight, we need to open the arterial supply to the A limbs. v tom momente potrebujeme zásobovať pri Same thing. arterie končatín. Not the not the exactly peripheric. This is where it's interesting, A toto je to, kde je to zaujímavé, because depending on which textbook v you read, závislosti od tej, ktorej knihy, ktorú čítáš. some will say the peripheral arterioles are dilated, some say they're constricted. Niekto povie, že periférne malé cievy budú zavreté, niekto povie, že sú otvorené. I have yet to find a textbook that is consistent with that theory. Snažím sa nájsť knihy, ktoré sú konzistentné v tejto teórii. Why may it be useful to dilate the peripheral arterioles? Prečo by mohlo byť užitočné rozšíriť tie najmenšie cievy, najmenšie tepny na periférii? Missing the thermoregulation. Absolutely. So this is the theory for the dilatation. The theory for Dilatácia the sa termoregulácie. is you need it in the muscles. A teória v rámci vazokonstrikcie týchto najmenších ciev by hovorila o tom, že príde krv pre tie svaly. Pokud přesedeme do toho režimu run fight, do boje, tak ztrácíme zase cyklus. My musíme být připraveni na to přežít to poškození, nebo přežít na střed. So in order to fight and flight and actually survive, you should lose the sensitivity Of what? If you are in contact, if you are in fight, you don't feel pain. If you are injured, you don't feel pain. You should first survive. This is sympathetic. The logic around the constriction is if you cut yourself, you don't hemorrhage out. Logika je taká, že keď sa porežeš, nekrvácaš vtedy. The pain suppression is a transient pain suppression, so if you break both legs, you can run for 12 seconds Keď si zlomíš obidve nohy, budeš ešte bežať because of the shock. kvôli tomu šoku. I don't know what pain modulation comes with the sympathetic nervous system. Ale netuším, aká modulácia bolesti prichádza v úrovni sympatikového zásobenia. So I can't discuss that. Toto neviem rozvíjať. But what we're looking at is Čo we're hľadáme? taking that extreme Berieme situation túto extrémnu situáciu and we're applying it to someone living in a city, a aplikujeme na niekoho, kto treba žije v meste, doing a shitty job, robí zlú prácu and has mechanical problems in their body. a má nejaký mechanický problém v tele. So why I thought you were saying red, red spots and things, Hovorili sme o flakoch is because the immune system, a je to odpoveďou imunitného systému. how did the immune system get to the skin? A ako sa ten imunitný systém dostáva do kože. Okay. But what about how is the immune system mediated? Ako je mediovaný ten imunitný systém smerom do kože. What do we need? It's blood vessels. Čo na to potrebujeme? Sú to cievy. It's blood vessels all the time. Stále sú to cievy. So oxygen, glucose, defense, all of that is mediated via the Glukóza, obrana. vascular system. To je mediované vaskulárnym systémom. In the chronic state, V chronickom we štádiu all tend to get constrictive bude skôr konštrikcia blood supply. do toho cievného systému. Venas and arteries.
The arterial one is the predominant one because the arteries are the main ones that you constrict. Artérie sú tie, ktoré sa Slightly constrict. dostávajú do tej konštrikcie, nakoľko žily veľmi nie, But veľmi minimálne. remember, if something doesn't go out, you can't get anything in. A to znamená, že keď niečo sa nedokáže dostať von, tak nemôže nové prísť dnu. So regardless of whether it's the arterial or venous system, you can get stasis in the venous system. A či je to stáza v arteriálnom alebo venóznom systéme, máte stázu v oboch. So we'll do an observation exercise later very quickly. If you see an area of indurated skin that is not looking very healthy, that's dry, inelastic, Budete mať pocit, že vidíte oblasť poškodenej kože, ktorá nie je veľmi elastická, in the interscapular area, a je to v oblasti lopatiek, you could consider that that person has probably got chronic pulmonary or chronic cardiac problems. môžete hovoriť o tom, že ten človek bude mať asi chronické kardiálne problémy Do you understand how that alebo works? pulmonálne problémy. Rozumiete tomu? Everyone see that? Chápu to všetci? So this is the simple aspect of why we might want to look at the autonomic nervous system, Jednoduchý aspekt, prečo sa chcete pozerať na ten autonómny nervový systém. because there's a communication between somatic and autonomic via Je tu istá komunikácia týchto systémov the WDRs, the wide dynamic range interneurons, pomocou wide dynamic range interneurónov, which I think I talked about in the first lecture. o ktorých som asi hovoril v tom prvom seminári. Do you remember wide dynamic range interneurons? Hovorím vám to niečo? In really simple terms, V jednoduchom znení it's sitting in the grey matter. It can have sensory information coming to it from v somatic mozgovej hmote sedia tieto neuróny autonomic a systems. prichádzajú tam somatické a autonómne informácie. Then it can convey that information to the lateral horn to cause a visceral efferent. Potom prenášame do laterálnych rohov a spôsobujú viscerálnu autonómnu eferenciu And or alebo the anterior horn to cause a motor efferent. alebo motorickú eferenciu. Think about appendicitis. Appendicitis, you'll have the muscle tension over the appendix. Pri appendicite máte napätie v oblasti appendixu, There's a protective process, so it's a somatic or viscerosomatic reflex. čo je viscerosomatický a somatoviscerálny reflex, If you verbálna reakcia. if you understand that, A k tomu rozumiete, that will help. celkom to pomôže. What about referred pain? Ale čo prenesená bolesť? Where would the referred pain be from the heart? Kde sa to týkalo srdca napríklad. Tak to je prenesená, ako by vyzerala prenesená bolesť od srdca. Čo je prenesená bolesť? To už sa nedá jednoduchšie preložiť. To znamená, že problém máš niekde na tu, ale prenášaš sa niekde inde. Tak majú reakciu tu. To je prenesená bolesť, že vlastne cítiš v inej oblasti, ako by si myslela, že V inej oblasti máš problém. OK, ďakujem. When we get it? That, like, what is this referral pain? Referred pain. Referred pain, like what? Right, so referred pain is usually viscerogenic pain. So when you have Head-Snelden's laws, Head-Snelden's? To je to, čo som poslala do Hovorili skupiny. sme o headových zónach, alebo... yeah. So if you've got two areas of sensitivity, Sú dve oblasti nejaké and sensitivity. you've got a lower area of sensitivity, then your own input will manifest in the area with higher sensitivity. Ten nižší púd sa bude, ten nižší vstup sa bude prezentovať v oblasti toho vyššieho vstupu. So the heart, supplied by T1 to L4, T1 to T4, Srdce zásobené T1 až T4 will refer classically to this area, a bude sa prezentovať klasicky do tejto oblasti or beyond. alebo do úrovni synthy, That končatiny. is the
referred pain pattern from the heart. A toto by bola referovaná bolesť zo oblasti srdca. One of my patients who unfortunately died, she had pancreatic cancer, Mal som pacientku s pankreatickým onkologickým ochorením. most of you will know, is pretty much asymptomatic apart from the sympathetic referred pain. Ktoré je teda asymptomatické do momentu, okrem s výnimkou tej prenesenej bolesti. And I will admit I missed it. A teda priznám sa, že som to nevidel. It's something I regret, but it's not always easy to pick everything. A nie je to jednoduché následovanie. But understanding the autonomic nervous system, Pochopením autonómneho nervového systému, in your understanding structure, function, reciprocity, pochopenie reciprocity, štruktúry a funkcie, interoception is an awareness of your internal structures. a interocepcia je pochopenie, uvedomelosť o tých vnútorných štruktúrách, How they often assess someone's ability, their interoceptive sensitivity is getting to listen to their heart and be able to say the heart. interocepčná senzibilita, by sa týkala na čo je teda srdcu, schopnosti pochopenia tej doteku. That's when all the research we're looking at is basically based on that. Na tom založený výskum. But the interoceptive sensation are these visceral afferents that are coming up the spinal tract and up the vagus, V tejto interocepcii ide o tú viscerálnu aferenciu which will go to the hypothalamus, skrz vagus, ktorý pôjde do hypotalamu, ktorá pôjde do hypotalamu distributed in some very key areas, a ďalej tá informácia je distribuovaná do ďalších kľúčových oblastí, which we'll come back to. ku ktorým sa vrátime. Particularly the insula cortex is significant, but Dôležité bude kôra. if it affects the limbic foreground, it causes depression. Ak to ovplyvňuje limbický predný mozog, tak to bude spôsobovať aj depresiu. So interoception is basically autonomic mediation. A interocepcia je vlastne autonómna mediácia. So you won't be able to understand interoception unless you understand the underlying A čím viac autonomic pochopíte aspect. interocepciu, tým viac budete chápať ten autonómny aspekt. So one of our ways of addressing this is actually look at their body awareness. Meditation and mindfulness. Like meditation and mindfulness, that's That's it. like, že to je, kde som sa ja stretla s tým výrazom, že interocepcia. Prvé, to sú dôležité techniky zlepšujúce uvedomelosť o tom tele, napríklad ako je mindfulness. There's a lot of biofeedback techniques that they're calling out in favour, that they can be used. Sú tu nejaké biofeedbackové techniky, ktoré momentálne ustupujú alebo idú do úzadia, ale môžu byť napomocné. Probably not directly related to this, but each of you, I'm sure, will know where you put the shit. If you're stressed, where does it go? For me, it goes to my stomach. Keď ste v strese, kam vám ten stres ide? Pre mňa je to do oblasti žalúdka. For Simon, it's all Simon, it goes to his heart. U Simona to ide do srdca. I was treating him again last week, a lovely young man who had a horrendous car accident, and he's a very complex young man. Mal ťažkú autonehodu. Very disturbed, used a lot of drugs, a lot of shit going on. Mal sa tam unehodia, But getting him to focus on where he's feeling the pain as he was describing the accident. A teraz snažil som sa naviesť na to, kde cítim tú bolesť, popisujúc tú autonehodu. Is one way that we can connect him with his psychological aspect, his somatic aspect. Zo spôsobu, ako prepojiť jeho psychologický a somatický aspekt. With the hope that if we can get him to realize he's still linked, we can start working on the
the somatic aspect, and if he's getting countergains, they can work on the psychological aspect. A teda, keď na to sústredíte, tak možno budete vedieť pracovať na tom jeho psychologickom aspekte. This is what Magda was talking about. O tomto hovorila Magda. Dysregulation of the autonomous nervous system. A teda dysregulácia autonómneho nervového systému. Which is what these repetitive patterns are. Čo je vlastne to, čo sa deje týmito opakovanými vzorcami. One of the things that we will see commonly is it exacerbates the inflammatory state. A toto ďalej exacerbuje ten zápalový stav. Retrograde neurotransmission, sterile inflammation. Sterilný zápal, retrogradná neurotransmisia. Are you familiar with this? Hovorí vám to niečo? Už sme o tom hovorili. Cytokines. Cytokininy. Okay, we'll go into it. And then anesthetic load. Bruce McEwen brought in the concept of summation of loads, stresses. Stres a alostatický záťaž. McEwen. Bruce McEwen. Again, we'll do that later. What we said about Simon's gut, Sme hovorili o Simonovom, because his heart is overactive, a jeho teda srdiečko je príliš aktívne. we don't need to function with our gut, we're not doing the rest and digest. Vlastne nebudeme vedieť veľmi krávne odpočívať bez funkčného brucha. Reducing secretions, reducing the mucin, Je tu redukovaná sekrecia mucínu, tightening off the hepatic portal system, zavretie hepatálneho portálneho systému, decreasing gut motility, zníženie mobility brucha, čreva. as we'll see later, it's not just the myenteric plexus. A nie to je len myenterický plexus. The myenteric plexus is responsible for the contraction of the smooth and long muscle, which causes peristalsis. Ten je zodpovedný za kontrakciu látky svalov spôsobujúci peristáltiku. But the submucosal plexus, which is in the third layer of the Submukoznú vrstvu controls the motility kontroluje mobilitu ďalej of that epithelial layer, na úrovni epitelu, which is involved in every aspect of digestion, absorption, secretion, ktorá vlastne motility. je zahrnutá do každého aspektu trávenia a do motility. He's got IBS, Kto má syndrom raždivého čreva? Everyone. irritable bowel syndrome. Why is it irritable bowel syndrome? Because he's hypersympathetic tonic. No, kto má takto problém, tak je sympatikotone. What do you treat? Čo riešite v tom momente? And this is it's difficult. Do you do the visceral work? Tak robíte vystrelku, I think it would be good to do the visceral work bolo by to fajn, plní to vystrelkou, because you'll be affecting the viscerosomatic, somatico-visceral. pretože budete vedieť ovplyvniť vzťahy somato-vystrelné a vystrelosomatické You'll be taking one layer of stress off. a odoberiete z toho jednu úroveň stresu. But with him, his primary sympathetic aspect is heart. Pre neho primárnym sympatikovým aspektom bol to srdce. Or if we go back, Ak by sme sa vrátili, his multiple primary with his wife, jedna z jeho primárnych lezí bola manželka, family, jeho rodina, circumstances. tieto okolnosti, So where do you feel you can get in? kde sa cítite, že do toho môžete vojsť. Some of that depends on him. Veľa z toho záleží od neho. You know, and this is where the next slide, I think the next slide is patient education. A tuto do toho vstupuje aj vychovávanie toho pacienta. You know, we could talk to him about his diet. Môžeme sa s ním baviť o jeho diete. We could talk to him about possibly seeking
some professional athletes' stresses. Možno nejaké iné stresy ako profesionálneho atleta. Migraine, great treating migraine. Riešenie migrény. It's basically sensitization of the ophthalmic branch of the trachea. Je považované za senzitivizáciu ophthalmickej ventvy trigénu. If you understand the trigeminal nerve, then you can start thinking where you can treat. A chápete trigeminus, tak to môžete začať riešiť. And then working with mindfulness, biofeedback, breathing exercises. A môžete na to nadviazať prácou pomocou mindfulness, biofeedbacku a tým vzdelávaním pacienta. So all of this is for you to decide what you think osteopathy is. A teda musíte sa rozhodnúť, že čo je osteopatia. My mentor, the person who's probably been most significant in my osteopathic development, was a guy that didn't engage in the slightest with anything psycho-emotional. V mojom osteopatickom vzdelaní som mal lektora, ktorý sa absolútne nezaujímal tú psychologickú stránku. Only ever used structural approach. Používal iba štruktúrálny prístup. He was a fucking brilliant osteopath. A bol skvelý osteopat. So you don't need to get into all the touchy-feely stuff. Čiže potrebujete sa dostať do týchto emočných záležitostí. I like mad people. Mám rád šialencov. They interest me. Zaujímajú ma. So my practice is full of mad people. A prax je plná takýchto ľudí. If they're not mad, they don't come back. A teda, nie sú šialenci, tak sa nevrátia. So all of this stuff is really relevant. A pre mňa sú teda tieto veci veľmi relevantné. But if you're treating footballers or rugby players, Ak liečite futbalistov alebo rugbystov, and footballers, there's some recent research that said footballers are really intelligent people. It's interesting. tak je zaujímavé, veľa z nich sú inteligentní ľudia. And we tend to think of them as not very intelligent. Veľmi o nich premýšľame, takže inteligentní nie sú. But those of you doing sports therapy, a lot of people is just get me right for the next match. I'm not interested in Teda watching. veľa z týchto ľudí je takých, že pokiaľ sa o športovcu staráte, že chcú ma, aby ste ich pripravili na ďalší zápas a ďalej ich nezaujíma. So, before we go into the history, let's look at some observation. Keď budeme robiť históriu, Is there anyone here who's not shy? tak budeme robiť nejaký pozorovať, niekto, kto nie je plachý. Yeah, good. Do you mind setting it up? Now, the problem is she looks pretty healthy, Problém je, že vyzerá celkom zdravo, which is a shame. je škoda. When you're looking at them, you look in their eyes. Keď máte pacienta, pozeráte sa im do očí. Are they very sparkly? Yes. Interesting. You're not as well as I thought you were. Looking in the eyes, Keď sa pozeráte do očí, you can see so much. You can see who the person is. Are they happy, sad, môžete vidieť well, ich emócie, unwell, roomy, they've got a cold. či sú chorí. We were Magdalene and I were examining this morning. Bola na skúšku. One of the things I liked about one of the students who probably wasn't the best in theoretical knowledge, Čo sa mi páčilo na jednom študentovi, že možno nebol dobrý v teórii but her non-verbal communication is fucking brilliant. a jeho neverbálna komunikácia bola super. You know when you're looking at someone and they look away. Ešte keď sa na niekoho pozeráte a on sa pozerá dopreč, tak asi nevie. Okay. So this is good. Dobre, fajn. So what's going on? Čo sa tu deje? Don't tell me the right shoulder is higher than the left. A určite mi nepovedzte, že jedna ramena je vyššie. My Jack Russell can say that. To môže povedať aj Jack Russell. Anyone got a bunch of grunt, what do you call these things? Crunchy. What are they called?
I Som don't to have, nepočul ešte I don't have a kľančí. problem. Také tie veľké. No. Okay. Čo krančí? Year one. Gumičky také veľké. Takže prvý ročník. Use your eyes. Can we go closer? Používajte oči. You are osteopaths, but you just don't fucking know it. Ste osteopati, ale určite to neviete. No. What can we say about this young lady? Čo nemôžem povedať? Môžeme ísť bližšie? She can come forward if you like. What did you say, sir? Koženie je suché. Skin is dry. Mysleli sme, že Right, now. Does anyone here like leather? You like leather? Leather? This bag? This is an old bag. Look at that leather. That's fucking good leather. Do you know good leather? Rozoznáte dobrú kožu? Yeah. So you're going to make a bag out of a bag. Vedeli by ste spraviť tašku z výkrtka? That's what I was going to cover here. Is what skin are you going to use? Akú kožu by ste použili, keby robíte tašku? Ktorou čas? Like out of her? That was the question. Why not? Prečo nie? I've been doing observations for 30 years. I can never get them to look at skin without using a sick analogy like that. Bez toho, aby som použil takúto chorú analogiu, tak nedokážem študentom donútiť robiť to pozorovanie dobre. Because for me, there's a massive variety in that skin. Myslím si, že tu je veľká variácia v tej koži. If you want to make a Moroccan leather bag that costs you nothing, then I know where I'll go. Ak by ste robili tašku z marockej kože, ktorá nič nestojí, viem, kam by sme šli. Where's the worst area? A ktorá je tá najhoršia časť? Pod CTH a před THL. Junctions. Right, junctions. What do you mean junctions? CD and VL. And these are the worst areas. To sú bolo z najhoršie oblasti. Good. Súhlasím. But is it just this? Je to iba toto? Yeah, so, you know, this, if we look at this young lady, she's she farts. Vidíte, že má dve časti. Yeah, so if we look at this looks beautiful. Tuto vyzerá super, It's not good, je to dobré, but it looks good. ale vyzerá to fajn. But this, can you see the difference in it? A tuto asi budete vidieť rozdiel. It's not smooth, it's not elastic, Je it's to elastické, je to hladké. look at these little lines and Vidíte tieto čiary. it just doesn't look healthy. Nevyzerá to veľmi zdravo. You wouldn't want to make a bag out of it. Z tohto by ste si tašku nespravili. But would you make it, if you had to make a bag, would you use that or that? Ktorú stranu by ste použili, keby chcete robiť tašku? Do you see a difference? Vidíte nejaký rozdiel? I do. Ja, hej. Spravil problém. Takú malinkú. So I would make just a little bag out of the right side. Right side of what? Yeah, of this. Yeah, for me, out of those two, that is better. Tuto by som si vybral. Yeah, it's quite nice. But then, if we look at this, A keď sa pozrieme na tento úsek, that area, is that different to that? je No. to odlišné od týchto dvoch. Yeah. But then, if we, this one, it shouts at us because look at the vertebra. Pozrite sa na tú stavcu. And there's no lordosis, so her Žiadna lordoza. 4, 5, 5, 1 don't move particularly. 5, 1 sa absolútne nehnú. So we could have the fact that there's hypomobility of the 4, 5, meaning the tissues aren't getting the motion, so the motion isn't causing the Môžeme hovoriť, že tá hypomobilita, to znamená, že tie štruktúry nebudú mať hypomobilivosť a to bude znamenať, že im tá koža
how far up does this come? Where does it start being better? Kde sa to zlepšuje? Okay. And with this side, where does that go? Je to na tej pravej strane? She's skipping. To je ridikové, no. For me, it's like on here. It's like a bit better. So, can you, some of you, most of you see those differences? Asi vidíte teda, že sú tam nejaké rozdiely. But then when we come into this that looks moderately better, A toto vyzerá v podstate lepšie. is there a difference between right and left? Asi vidíte, že tu je nejaký rozdiel medzi ľavou a pravou stranou. Či? Which is the better side? Ktorá je tá lepšia? This is probably the best. If you're going to make anything, that's the bit to use. Ja ak budeme robiť niečo, budeme robiť tu. If you just lightly touch here and here, you feel the difference Dokonca v dramatically. tejto oblasti budete vidieť nejaký rozdiel. So we're beginning to get an idea that the left Začneme získať predstavu o tom, že is not functioning as well. tiež je funkčné. That might be somatic, Môže to byť somatické. because what in her body makes you think that there's a somatic problem? A čo by vás v tom tele presvedčilo, že to je somatický problém hrudníku? A spot. A spot. Spot. Okay, yeah, yes. Well, actually, you know, this whole area, these telangiectasia, these little blood vessels, Dilatácia tých ciev. sorry, you know, you can see the circulation here is pretty, Vidíte, že there's a stasis there. tá cirkulácia to má nejakú stázu. But what about this spine? Čo táto časť tej krtice? What's that going to do? Do you like that spine? Čo to bude robiť? Páči sa na tá krtica? Prechod medzi hrudnou a krčnou je stúhnutý, ne? Trošička tak. Je taká... Syndication stiffness. And it's like also like a scoliosis. A scoliosis as well. It's like this. If I made it. Yeah. You have a scoliosis factor, but what's the dominant thing? Čo sú tie dominantné veci? Hlavnosť máme skoliotický vzorec. So, someone said the CD kyphosis, yes. Kto We don't je want to see kyphosis. Why is it hyperkyphosis? Relatively. Čo je relatívne hyperkypotické. If I drew that, Keby som nakreslil toto, how do I balance that? ako to vybalancujem. Yeah, good. Now, if we look at this Ako som spravil and you do that, toto, is that balanced? je to vyvážené? Isn't it? Je či nie? Isn't it? My diagrams are always shit. But if this is 1D and 2 long, Ak je toto and this is 1 long and 2 deep, dve jednotky hlboké a jednu jednotku dlhé, then tak je to potentially potenciálne to isté. they're doing the same. Why would this be able to be like this? And in fact, as it actually is in this young lady, what do we know about that? Čo je o tom? It's straight, it's flat. Že je to ploché. So what happens with flat bits of spine? Čo sa deje s tými plochými časťami krivky? They're not mobile. Určite nebudú veľmi dobre mobilné. And think about a curve. Think of a curve. A curve is a beautiful thing because as you compress it, it's It's like able to absorb forces. Pretože má absorbovať nejaké sily. And so it disperses force throughout. What's going to happen if you've got that? Čo sa deje, keď máte toto? Yeah.
So we've got decreased AP curvature. Máte zníženú kurvatúru. We've lost. This is functional sacrum, so you've lost the lumbar Funkčné curve. sacrum, či tu sme stratili ďalšiu This krivku. is a lumbar curve, which is Toto not je very big. lumbalná krivka. She's got a little kyphosis here. Má malinkatú kyfózu tu. Then flat, 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 and then kyphosis. Ploché a až potom máme zase kyfózu. So this kyphosis is making up for the lack of curve through here. Táto kyfóza sa snaží nahradiť na nedostatok tu. Make sense? Zmysel? So even before we start talking about autonomic nervous system, if you wanted to improve this, Ak by ste chceli zlepšiť toto, and it was possible, where would you treat? a keby to bolo možné, kde budete robiť tú liečbu? Do you know Plochy častie. what you want to do, and it might not be possible, we could see, is if we could slightly increase the kyphosis of this, Maličko zvýšili tú kyfózu, that would drop the CD down a bit. asi by to zlepšilo tú CTH oblasť. But is this one line? Toto je jedna línia, Is that just one group? je to len jedna skupina. Is the question? Takže je to jedna skupina? No. Look at the colour. If you want, let's look at that first. Look at the colour here, Pozrite sa na tú farbu. and then the colour here. Can you see that this is slightly different colour? Si vidíte Co odlišnosť tých farieb. Ktoré sú schopné sa vás povraciať, tak nie je tak viac prekrvené ako to uvoľnené. Si myslíte, že to muscle makes it less. Si myslíte, že to muscle makes it less vascularized or less blood flow in there? Yeah, could be. There's lots of things that's absolutely. Viacej vecí, But áno. it's not just one thing. Ale nie je to iba jedna vec. Yeah? We've got all sorts of things that could be going on. Deje sa to docela dosť. Let's look at this from here to here. Pozrieme sa na túto oblasť. Is that one group? Je to jedna skupina. Is that fragmented? Je to fragmentovaná, alebo je to jedna skupina? It's fragmented. Because look, here and here. Yeah? Did you see that? You might not be able to see it when you're bleeding. You need to come around and look square. If we look at this, can you see that's rotating one way, that's rotating the other way, that's an extension, that's a flexion. Tuto sa to rotuje do opačných strán, tam je extenzívna reflexia. Yeah. This is a very complex young lady. To je komplikovaná mladá žena. But if you were going to think about the somatic and viscerosomatic element, where would you be thinking the main concern to be on this young lady? A keď budete hovoriť o somaticko-viscerálnej a somatických reflexoch, kde by ste si zaujímali o... And it's not just somatic and A viscerosomatic. samozrejme to nie je všetko, nie je to len tento vzťah. Lungs, pľúca, hranice, diafragma, and also like the epigastricum, so takže tá vrchná časť. So, obviously those are affected. Či toto budú ovplyvnené súčasti? Where else would be affected? Či bude ešte ovplyvnené? And for me would be the area I'd be most concerned about. I don't like that. Toto sa mi nepáči. When you've got a straight spine, it just does tick, 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 tick. As opposed to a curve where you get scoliosis. A bude stick. Like Like rotations all over the place? Yeah. Because if you've got a straight spine, it's not very easy for it to adapt. So what it does is, Tá rovná chrbtica nie je veľmi jednoduchá na adaptáciu, takže sa bude krútiť aj tady. and that can be flexion, extension, A to môže rotation, byť side flexia, extenzia, rotácie sa aj tady tady. And we have mild scoliosis, the right side bending curve there, left side bending curve there. Máme jednu skoliózu, vykompenzované krivky, doprava aj doľava. So that's one area, To je jedna oblasť. but as you mentioned, this is not bad. A to nie je zlé. Yeah, it's okay. It needs to be addressed. Potrebujeme to určite si tomu venovať, I just don't like this. ale mne sa nepáči tie krivky. It's boggy, it's congested, it's full of stasis, Kongestia, stáza, it's heavy. je to celé ťažké.
this, I do apologise. Are you okay? Yeah. Look at the front. Pozrite spredu. Now look at the colours of the abdomen side. A pozrite na farby brucha. Yeah. So can you see we've got a line here? Vidíme tu čiaru tuto. This area, it needs a little bit of work. Táto oblasť potrebuje trochu práce. Ale či posilnení alebo brušného svalstva, alebo... Já jsem měla teďka vlastně minulý týden se těžkou situaci a nějak trošku vyžuvu ještě toho 3 měsíce a opravdu od té doby, počkej většinou tam hodně napětě, kdyby přišel, tak se posunul ještě výš, takže ta napětí bylo teďka docela dlouho, jakoby přišel, tak se ještě posunula. Well, I had this difficult situation past Tuesday, and even though I usually have the experience in the abdomen, it has moved upwards, which is not something that I have experienced before, and it's just, I've been tense ever since, so I think it might be this. Dalo by sa to akože posilnenie na VS urobiť? Do you think that this might be improved, strengthening the abdomen wall? It'll help. Yeah, Asi to pomôže. but you know, well, first of all, we need to diagnose what the fuck's going on. Potrebuješ najprv diagnostikovať, čo sa tam deje. But what I want to illustrate with this is that you can make the diagnosis really quickly by Ale to, čo chcem demonstrovať týmto celým, je, že viete robiť diagnostiku už použitím očí and look at qualitative. a pozerajte sa na tie kvalitatívne aspekty. But with this, you then do what Magda's teaching you. Potom spravíte to, čo vás učila Magda. You come and feel, but you'd also be thinking about, okay, so this is the abdominal pelvic cavity. Toto je tá abdominálno-panová dutina. So the nuclear sympathetic nervous system will be L1, 2 certainly, possibly T10 down to L2. Sympatikové nukleá budú L1 a L2, pravdepodobne už T10. Parasympathetic is going to be S2, 3, 4. A parasympatikus bude S2, 3, 4. Not this. So we've got a way to think, okay, I can access. Vieme tomu pristúpiť. You can do this now with your cranial work. Toto viete spraviť aj so kraniálkou. Have you done longitudinal fluid drives? Robili ste longitudinálny fluid drive, So contact on the DL, kontakt na TH prechod, contact on the sacrum. na sakrum. Yeah. First thing I would do would be to actually take the contact on the sacrum, A ja by som robil kontakt na sakrum, listen to the sacrum, and načúval sakrum, unwind it. unwindoval ho. Still point of action, whatever the technique. Did Sasha do any sacral techniques? Sasha nejaké sakrálne techniky. Between the head and the sacrum we were making only the one, and on the side one we were making on the side. He's taking all my fucking techniques. Krátne techniky. Because longitudinal fluid drive I love, Ja mám rád ten fluid drive, but longitudinal fluid drive you can do anywhere. ale s tým viete ísť úplne všade. So here you take the sacrum, balance the sacrum. Zoberiete sakrum, vybalancujete ho. Můžu se spýtať, máš položeného pacienta na chrbte? You have like a patient lying on the back or on the side? Alebo na strane? In this situation, supine. Okay. Why would you not have a prone? Prečo by ste ho nechceli na bruchu? No, she was asking I side. know, Side. no, but you're ignoring that bit. Why would you not put a prone? Absolutely, so you're going to exacerbate the lordosis Nechcete preháňať tú and sacral mutation. sakrálnu mutáciu. You could do it sideline, but it's difficult to get a hand A on. môžete robiť bol na Because boku. with Sasha we were making it on the side, very close to the Sasha already na strane. But you have to be very careful how I say Musíme this. s jednotlivými segmentami chrbtice. As long as you understand the technique, you can do it however you want. You can do it with a side on the head. Keď chápete tú techniku, tak je jedno, ako to budete robiť. The technique's the technique. Yeah. And you need to be able to, you know, if she's in a wheelchair, you need to be able to work out how to do that without getting her out. If she's really, really acute, you'd have to think, how the fuck can I do this?
Já mám dotaz, já jsem chtěla ještě reagovat, jak tam říkal asi před 5 minutama, že se můžeme podívat na segment 2 až 4, jakože to bylo sympatické, to bylo parasympatické, že by se to nemohlo říct, čeho to je prostě, že se to nějak nestane. Jakoby je to mezi těmi sympatickým a parasympatickým. A sympatickým a parasympatickým čím? On level segmenty, she's asking about the segments, you know, like why parasympathetic is lower and why sympathetic is upper. No, že ono to parasympatiku znamená. Protože on tam zmínil jakoby ty dva jakoby ty dvě hlavní oblasti toho problému, přičemž jeden označil za parasympatikus a druhý je sympatikus. A mě by zajímalo, z čeho udělal ty diagnostiku. Išlo o vstup, teda o ten autonómny vstup do tej oblasti, kde sme sa rozprávali o tom bruchu. Že ten sympatikus do tej oblasti, tej dutiny relatívne prechod z brucha do panvy je L2 a L3, tie orgány, ktoré tam budú, tak sú ešte inervované z nich až z tej desiatky a sympatikovo, na ktoré si to zbalansovala, tak je to S2 až S4. Tak to říkal jako opravdu vstupy terapie. Parasympatikus nemá ganglia na T-čku. To znamená, že on inervuje ako keby spiatočne. Parasympatikus začína tu, preto hovoril parasympatikus vedelka a sympatikus, lebo zase sympatikus má, ale tuto je tu je sympatiková od T-čka, hej? T je tam, to je desiatka až do dvojka, ale parasympatikus tam nemá. To znamená, že on tie vládka ťaha zo spolu. Yeah, it's my fault, I forgot to say it. So the vagus is the vagus supplies everything Zasúbuje všetko from here down to the mid-transverse až po stredu hrubého čreva. Current evidence is suggesting probably also goes a little down. Momentálne dôkazy vyzerajú taký, že ten vagus je nižšie. So to that point, that's all vagus. Toto And vagal fine, it goes there because it's the midgut, it's the old mesenteric supply. Čiže jedna časť predsa takto, len midpoint or drops of 2/3. The hindgut spodné is supplied by the lower part, the sacral half, which says 2, 3, 4. je zásobované S2 a S4. This is why I think it's useful for you to get in your head, Preto si myslím, že je dôležité si particularly when we're talking about abdomen, toto naučiť, keď budete hovoriť o greater, lesser, least lengthening. Ak ste hovorili o veľkom, menšom a najmenšom splátniku, You see that flex superior, inferior mesenteric, superior, inferior hypogastric. osvárnom plexe, superiornom a inferiornom mesenterickom plexe a hypogastrickom plexe, takisto superiornom a inferiornom. Because with this young lady, we've got visceral work to do without a doubt. Tuto je kopec viscerálnej práce, ktorú by sme museli spraviť. I also want you to forget your scientists sometimes and forget your osteopaths. Chcel by som zabudnúť na tú vedeckú alebo osteopatickú stránku. And again, I apologize. What does this feel like, do you think? Aký by ste z tohto mali pocit? To sú jediné prsty, ktoré ti nič nepovedia. Ale já jsem to cítila, že když přijížděla jako tady, tak jsem cítila, že ta levá strana byla hlubší a cítila jsem to i já. Len toto? I'm sorry, I'm just interrupting. Ale tak to. Yeah, basically. I'm sometimes quite happy to stand here in ignorance of everything. It's quite nice. For me, it's like a sponge Pre mňa which is full of warm water. je to šponka teplej vody. But it's not water, it's thicker than water. Je to hustejšia voda. What's thicker than water now? Rice water? No, it's distilled water. It's water. There's a difference. Do you know the difference in the feel of oil and water? Viete, aký je rozdiel v pocite vody a oleja? This is water. To je voda. But what are our organs going to feel like? Ako budú tie orgány potom?
the same. Yeah, heavy. im We're ťažké, dealing with congestion. čiže tu If pôjde o tú she's kongestiu. suffering from menstrual problems, what sort of menstrual problems do you think she would have? Aké menštruačné problémy si myslíte, že by mohli byť? Yeah, so is she going to have a painful, sharp period with small amounts of blood, or is she going to have a Ostrá, dragging, congealed, congestive menstrual? ostrá bolestivá menštruácia s malým podielom krvi, alebo to bude krvácanie. Depends on the position of the pelvis. Sorry? Depends on the position of the pelvis. Does that tell me more? To je prečo? Ja som to len čítal, že proste má to vplyv, keď je pána nejak veľmi posunutá, tak vtedy sú väčšie problémy a väčšie bolesti pri menštruácii. OK, čo znamená podsunutá? No, že Dobre. So I read that the anterior pelvic field might influence the issues. Určite to bude. But again, with the utmost respect, you're very binary. S najväčším rešpektom polarizuješ. And you know, if I could offer any one thing to help you, is think. Aby som mohol ponúknuť radu, tak začni rozmýšľať inak. Certainly, without doubt, that you know, and you can see it. She's got an anterior pelvic tilt, Určite vidíme, že tam je pánova anteverzí. and that's going to be exacerbated because that 4-5-5-1 are working more as sacrum and A keď sme hovorili, že L4 a L5 fungujú viac ako sakrovne, so the leverage is even greater. tá páka je ešte väčšia. But if you think about the superior hypogastric plexus, superior hypogastric plexus Keď is budeme hovoriť o plexoch, between L4 and L5 and sacral promontory. a keď budeme hovoriť na úrovni promontória v komplexe, So the angulation could affect the to zaúrovanie sympathetic or môže parasympathetic spine. ovplyvniť parasympatikové zásobenie. We could look at the ligaments. If you look at Keď sa pozrieme na tie ligamentá, the way the uterus is supported, akým spôsobom je ten uterus podporený. if you antever, it tends to drop forward. Keď ste v anteverzii, ten uterus stále dopredu, Often compressing the bladder, so stláčajú z mechu, non-infective cystitis. čiže nebakteriálna cystitída. But the other thing with this young lady is we've got a mild excavatum, Je tam jemné extravátum, and she looks to me as though she's a bit held in inspiration. a teda mám pocit, že tam zadržiavaný mráz. Sorry, irritation. It's only mild. Okay. But we've got the compression coming front and back. Máme kompresiu spredu aj zozadu, She's inspiration. teda je v nádychu. So we've got possibly a diaphragmatic aspect that is Pravdepodobne by bol diafragmatický aspekt, hranicový aspekt, kde by je obmedzený venozný návrat. so venous system is non-valid. Venozný systém teda nemá chlopne, So it depends on the peristaltic action and abdominal tone, a bude závislý aj od toho abdominálneho napätia pressure gradients. a bude to tlakové gradienty. So if we've got somebody who's got a high diaphragm and a compression anterior and posteriorly in the thorax, that's going to relatively increase the intrathoracic, not pulmonary, the intrathoracic pressure. Toto bude určite ovplyvňovať aj intratorakálny tlak, Which is going to mean that the pressure gradients increase, so there's going to be a relative stasis in the abdominal cavity. Nakoniec budeme hovoriť o relatívnej stáze tej abdominopálnovej dutine. Then look at her face. Lovely as it is it symmetrical? Myslíte, že tvár je symetrická? Now, do you want to take my glasses off? Well, some of these bloody awful American models, but No, they have like a lot of broken. But look, this is a face. Že iba americké modelky niektoré majú. This is a face full of character. Toto je tvár plná vlastností, What's happened to her maxilla? čo sa deje maxile.
So look at this one. Pozrite teraz sem. Yeah, it's inferior. Yeah, the other one's superior. It's anterior. Trošku anteriorne. Yeah, look at her orbits. Pozrite sa aj na orbity. Look at the shape of her eyes. What's happening to her sphenoid? Čo sa asi deje s fenoidom? Yeah, who likes the TMJ? Kto má rád ten promokulár? Is it you? What you do? How you do? Look at this one. Či tu? Look at that TMJ. Yeah, quite a strong torsion. Yeah, you can use landmarks of symphysis mentis, Symphysis mentis. and then glabella. Glabella. But did Sasha talk about reciprocal tension? Hovoril sa, že o recipročnom napätí tých membrán. No. Some of these you'll come to, but one of the other things. Určite bude. With this young lady, I get very much a horizontal model. A tu vidím taký horizontálny model. It's a semi-closed system. Je to polouzavretý systém. So it's like a drum. Čiže funguje ako bubon. The only thing we've got a mouth and rectum going through it. A máte ústa, rektum, všetko, čo prechádza medzi tým. But if you have a drum, Ak máte bubon, and you push on the upper membrane, what's going to happen to the lower membrane? na tú hornú membránu, čo sa deje tej dolnej membráne. Drum speed. Yeah. So we have a concept of reciprocal tension. Čiže máme nejaké recipročné napätie. So the tentorium cerebelli, A tentorium, thoracic inlet, armatúra, pelvic diaphragm, výstup z hrudníka, pálvová hranica, pálvová operičná štruktúra the arch of the foot. a obúk nohy. But when you see tension here, Ak vidíte tenziu tu, you might want to think about budete tension možno here. rozmýšľať o tenzii tu. It's trying to bring all of these things together. A všetky tieto veci chcete dávať dokopy. Look, then touch. Najprv sa pozerajte, až potom sa chytajte. Osteopaths are too quick to put their hands on people. A osteopati sú príliš rýchli v dávaní rúk na ľudí. And really, this young lady, I would have a working diagnosis of this young lady in 20 seconds in practice. So you would? I would, yes. Takže diagnostiku by som robil asi 20 sekúnd. If I can't, I've been doing it over 30 years, if I can't do it after 30 years, I should be shocked. A ak by som to nevedel spraviť 20 sekúnd po 30 rokoch praxe, bol som šokovaný. What I can't tell you is why. Ale čo vám neviem povedať, je, že prečo. So that then is what we start thinking about. Vtedy začne rozmýšľať. So you think, okay, what could be causing that? Môžeme porozmýšľať o tom, že čo to bude spúšťať. Anticipate what you're going to find. A môžete predpokladať, že čo budete vedieť nájsť. Again, this is for me one of the frustrations of working in a teaching clinic. A to frustrácia, ktorú na praktickej klinike zažívam. A student can do a good observation and then just ignore it. Študenti robia dobré pozorovanie, ale ho ignorujú. If you think of what you're going to find and you find it, Keď budete premýšľať nad tým, čo môžete nájsť a potom to nájdete, if you don't find it, something's wrong. tak je to super, ale keď to nenájdete, Either je you're to zle. thinking or your hands. Bude vaše myslenie zle, alebo Or there's something more complex. alebo je to oveľa komplexnejšie, než sa zdá. Then we start thinking, okay, so let's say we've got, she hasn't got this, but let's say she's got dysmenorrhea. Povedzme, že by mala dysmenorrheu. Why is that dysmenorrhea there? Prečo by to tam bolo? What are the components that could be contributing Aké to sú that? komponenty, ktoré tomu budú pomáhať? We have to today think about the autonomic nervous system. Áno, musíme premýšľať na autonómny nervový systém. Yeah, and then how can you address that? A ako to budeme odhalovať? Now, thank you, can give us an address, thank you so much.
Can you stimulate the sympathetics or can you inhibit the parasympathetics? Stimulovať sympatikus alebo inhibovať sympatikus? I don't know. Neviem. We're going to do that as an exercise in a minute. You just get up and try and do it quickly. Budeme sa to snažiť robiť najradného. But before we do that, Ale ešte predtým, ako budeme robiť, I want you to think about, can you affect the autonomic nervous system to excite one and inhibit the aby other? ste rozmýšľali, že či viete excitovať jedný čas autonómneho nervového systému a druhý zvoliť. Strašne ľudí vám v týchto terapeutických miestnostiach. Do you want to stimulate one system and inhibit another Ale otázka je, system? či chcete stimulovať jeden systém a inhibovať ten druhý. Those are two questions I'd like to have an answer to. So do you think you can stimulate the sympathetics, for example? Môžete stimulovať sympatikus teraz? How would you attempt to do it? Ako by ste to robili? Let's think about GOT. Hovoríme teraz o GOT. Yeah. So rib raising will have an effect on the Čiže paravertebral ganglia. nadvihovanie tých rebier bude mať vplyv na tie paravertebrálne ganglia. If you felt the person was more high parasympathetic, hyperparasympathetic, Ak bude niekto v parasympatikotóne, how would that affect your GOT? ako by to ovplyvnilo vaše GOT? I'm sorry, I don't know GOT. Ja ešte stále neviem GOT. Have you not done GOT? I thought. I'm sorry. No, this is me. Sorry, I'm actually, of course. Je GOT in May, máme až v máji. Yeah, I've been looking at the first year exams and what they've covered. Okay. So of course I'm thinking you covered. Pozeral som sa na čo sa dialo v prvom ročníku na skúške. GOT is a general osteopathic treatment. A to je všeobecná osteopatická liečba, Articulate GOT. everything. Do you know what articulation is? Viete, čo je mobilizácia? Yeah. So let's say we're going to articulate the thorax. Povedzme, že Basically, budeme mobilizovať hrudník. you're going to move it Budete to nejakým in spôsobom rotation, pohymovať. side bending, flexion, Nejaké extension. rotácie, do side bendu. Mobilization is also in Mobilization is ambiguous. Mobilization could mean thrust or articulation. Je jasné, že to nebude manipulácia. Osteopaths are literally different. Tak ja, akože, ak dobre rozumiem otázke, tak ja by som v prípade, že je príliš v tom parasympatiku, robila recoil a také veci, ktoré ho trošku zdynamizujú. A naopak, keď je niekto príliš excitovaný, tak by som mu zase robila veci, ktoré ho ukludnia. So, if the person, or in order to decrease parasympathetic tone, I would do techniques like recoil and high velocity. On the other hand, while he's hypersympathetic, I would do the other way around, so calm it down and relax it. In essence, it's Zase áno, speed je to rýchlosť of treatment and penetration of treatment. a penetrácia tej techniky. So if it's so if it's parasympathetic, let's just use those terms, you want to stimulate it. V tom parasympatiku, tak keď chcete stimulovať, It's lovely looking at you, like you're like, what the fuck is this twat? je to super sa na vás pozerať, aký ste z toho vykotení. Speed, quickness, nice, crisp movements will increase tone. Rýchlosť, tempo a náhle pohyby budú zvyšovať ten rytmus. So
smoother, round movements a hladké, krúživé pohyby will possibly calm things down. budú pravdepodobne veci spomalovať. Not too slow. Nie príliš pomalo. There's nothing more irritating than someone doing GOT on you like this. Nie je tam väčšia iritácia, ako keď niekto robí GOT takto pomaly. I don't know whether we can. Yes, sir. Neviem, či to zvládnem. He's a gentleman. Říct, co když ošetřím kraniálním způsobem obě dvě větve, toho sympatického i parasympatického systému, a pracuji s tím záměrem, nebo s tou myšlenkou, že oni se uvedou do rovnováhy. So what if I actually work cranially on both of the branches of the autonomous nervous system and let them balance themselves out? This is exactly what I would do. Toto by som robil ja. Because what I was about to say is I don't think we can, I don't think we should be trying to be God. Chcel som povedať, že by sme sa nemali snažiť byť Boh, a že možno to nebudeme vedieť zbalansovať. It's so subtle. Tie zmeny sú veľmi jemné. Our role is to try and address the areas appropriately. A teda našou úlohou bude snažiť sa tieto oblasti adresovať vhodným spôsobom. If we're looking at this young lady's lower abdominal pelvic area, Keď sa pozrieme na túto dolnú abdominálnu oblasť, I would still want to stimulate it, chcel by som ju stimulovať. but not necessarily thinking about affecting the autonomics. Ale nebudem priamo myslieť na to, že chcem ovplyvňovať autonómny nervový systém. But still at the back of my mind, I've got the hope that maybe we could. Ale budem dúfať, že by sme mohli to ovplyvniť. But I'm always very suspicious of people who say, I'm going to decrease the sympathetic output Ale of the... teda som veľmi podozrivavý k ľuďom, ktorí tvrdia, že budú ovplyvňovať sympatikové zásobenie, ale znižovať sympatikové zásobenie. That doesn't mean that we're not specific. To neznamená, že nie som špecifický. So if you're wanting to work on the heart, Čiže ak chceš pracovať na srdci, you need to work on the vagal inputs chceš pracovať na výstupe alebo vstupe váhu and coming from the origin to insertion, T1 to 4, a vychádzajúc cervical ganglia, anterior mediastinum, mediastina, P1 až T4 anterior posterior a pericardial. anteriorná posteriorná perikardiálna plexu. Does that make sense? Dá to zmysel? Teď jsem tomu nerozuměla tomu závěru. I didn't get the conclusion with the heart. My worry about a lot of cranial attacks, I do cranial myself, Moja starosť o kraniálne typy is that they just go je zvyčajne to, že robia toto and just hope that the body's wisdom will sort it out. dúfajú v to, že to telo si to vyrieši samo. It is not a passive process. A to nie je pasívny proces. It's an active Je process. to aktívny proces. So I'm saying that I don't think we can stimulate or inhibit absolutely the parasympathetic nervous system. Myslím si, že nevieme absolútne vybalansovať tieto procesy. Which, when I've said that in the past to people, they think that you just do what you want. Minule som hovoril ľuďom, že si môžu robiť čo chcú. That's not what I'm saying. I'm saying we probably can't dictate whether it's going to stimulate or inhibit. A myslím si, že nevieme diktovať, či to budeme stimulovať alebo inhibovať. But if you can do this, going through the tissues, Ale ak vieš prejsť cez tie tkanivá, skin, fascia, cez then kožu, fasciu, you can go through the tissues in the thorax vieš prejsť aj cez tie tkanivá v hrudníku with a knowledge of where you have anatomically the cardiac tým, plexi, že keď vieš, kde sú tie kardiálne plexy and more importantly, where they come from and how they got there, a ako sa tam dostali, then you can be as precise as you can to tak precízne ako sa dá smerom srdcu. it's precise, Je to precíznosť, but I don't think you can determine the outcome ale nemyslím si, že vieme určiť ten výstup. in terms of I'm going to stimulate the sympathetics A or I'm going to inhibit the sympathetics.
či budeme iným povedaním stimulovať sympatikus. Is that too much? Is that one step too far? Je to až príliš? So is that okay? No, yes. So you had a question? Já si myslím, že jste mi odpověděl teďka, tohle slovo. I think we already answered the previous question, the previous answer. A přesto můžeme teda říct, že v jednu chvíli pracuje jak sympatikus, tak parasympatikus. Pouze ten stupeň toho zapojení se mění. So anyway, can we say loud that it's both sympathetic and parasympathetic working at the same time? Like let's say the proportion or the ratio is different. Could you try rephrasing the question? I don't know. Myslíš, že by si to vedel povedať inak, túto otázku? I think he's asking if parasympathetic and sympathetic can work at the same time. Always. So they do work at the same time. Always. So it's just the ratio of those two. Či v zásade áno. Okay. A je teda naším osteopatickým cílem najít tu rovnováhu. So is the goal of us as osteopaths to find or try to search for the balance? I wouldn't say. No. I feel like I'm being set up here, but carry on. Mám pocit, že ho vedieš do nejakej pasce, ale Ne, vůbec. No, it's only in my head. No. Moje primátoři přemýšleli v okamžiku, kdyby jsme dokázali ovlivnit parasympatikus, že v oblasti occipitu nervus vagus pracuje na něm ovlivnit parasympatikus. Teď mě zajímá. being able to work in the areas where the parasympathetic outflow is. I can really balance the sympathicus, parasympathicus out. Is this a question? Yeah. I think you can affect Myslím si, že the parasympathetic. ovplyvniť parasympathicus. Well, yes, we don't dictate. Že nie je to nikto diktuje. It's a really difficult thing. It's a really difficult thing to say because you have to have an idea of what you're doing. Ťažko sa na to hovorí, pretože musíš predstaviť to, čo robíš. But I spent the first 10 years of my practice doing things to people. A 10 rokov som v tej praxi strávil tým, že som robil rôzne veci. I realised that was wrong. A ktoré si teraz uvedomujem, že boli nesprávne. It took me 10 years to realise that. A zabralo mi to asi 10 rokov, aby som si to uvedomil. So, why I have to be really careful is because there are an awful lot of people who are fucking lazy. A je tu kopec ľudí, ktorí sú naozaj leniví. And they'll say, I'm just going to do this and this, and that's going to balance it. A budú vám tvrdiť, že robíte toto a týmto vybalancujete. No, Nie. you can't do that. Pretože to sa nedá robiť. I think you have to have an understanding. Pretože myslím si, že potrebujete mať pochopenie. And there are multiple understandings. Sú viaceré pochopenia. So I think I can affect the sympathetic and parasympathetic. A teda myslím si, že vieme ovplyvniť aj sympatikus, tak ako parasympatikus. The whole point of teaching Ale celý zmysel tohto is so anti-osteopathy. This doesn't need to be recorded. No. Osteopathy is a holistic approach. Osteopatia je holistický prístup. In education, what we have to try and do is create gestalt knowledge. Potrebujete vytvoriť nejaký súbor vedomostí. So I'm talking about the autonomic nervous system. A preto hovorím o autonómnom nervovom systéme. As if I'm working on the autonomic nervous system.
ako keby som pracoval na tom nervovým systémom. I am working on the autonomic nervous system, Ja len v skutočnosti pracujem but that autonomic nervous system is bathed in fluids. a ten je založený na tekutinách It's supported in a network of tensorially related structures. a je podporený tenzokritickými štruktúrami It is subject to micro forces and macro forces. a podlieha mikro aj makrosilám. So I will attempt, if I'm wanting to work on the autonomic nervous system, direct it at that, but I'm also working with all those other tissues, A teda toto mám na mysli, keď s tým pracujem. which hopefully will enable the body to Dúfam, že tie štruktúry budú pomáhať to, the structures to balance them. I didn't want to use the balance word. No, I don't know, absolutely right. Do you know about tensegrity? Čiže v skutočnosti nakoniec by to malo byť to telo, ktoré sa vyváži, ale That's my religion. ale tensegrita to je moje náboženstvo. Before tensegrity, I was in the wilderness. A pred tensegritou som bol v divočine. The body does self-heal, To telo sa hojí samo and it's not God. a nie je to Boh, It's not Andrew Taylor Still. ani to nie je styl, It's simple biotensegrity. a je to iba biotensegrita. So by removing the restrictions, the limitations, those factors which are preventing those tissues from manifesting correctly, Tie štruktúry, ktoré zabraňujú manifestácii týchto prejavov, they will resolve. sa vyriešia. And that's where I said for the first 10 years I was playing God. A za prvých 10 rokov svojej praxe som sa choval ako Boh. You had a period, I had a lot of women who couldn't get pregnant. A lot of patients who couldn't get pregnant. Čiže pomohol som veľa ženám tehotnieť, ako to bolo znie. Because I understood the process of getting pregnant. A teda, keďže mám chápal procesu toho tehotnenia, I looked at contiguous structures, diversifying. hovorím o kontinuálnych štruktúrách, nervovom zasobení, I would do silly things like I would come into the cranial system, facilitovaní vecí vychádzajúce z toho kraniálneho systému. metaphorically I'd go into the hypothalamus, I'd grab a few hormones, stick them in the pocket, Povedzme, že som metaforicky vošiel do toho hypotalamu, swim zobral som them, si nejaké hormóny, throw the hormones at the preplával som na správne miesto a hodil som tie hormóny trochu do úteru a ovarí and I got better somehow. a nejako sa to zlepšilo. But that's not because of what I did, Ale to nie je kvôli tomu, čo som ja robil, because it's arrogant. pretože to je arrogantné povedať. What's the difference between God and an osteopath? Aký je rozdiel medzi Bohom a osteopatom? God knows he's not an osteopath. Boh vie, že nie je osteopat. It's so true and so sad. A je to pravda a smutná pravda. There are a lot of really arrogant osteopaths. Ja mám teda kopec arrogantných osteopatov. We shouldn't be. And this is why I can't say I can stimulate or inhibit. A preto nedokážem povedať, že či by som niečo stimuloval alebo inhiboval. But if I was going to try, I would use Ale keby som to quick skúšal, movements, crisp, sharp. čo by som robil nejaké rýchle pohyby, Môžem sa spýtať? Už ešte k tomu tvojmu, že There'll be another one coming your way. I like it. že čo by bolo pre teba akoby dôkazom, že si ovplyvnil ten systém? Nejaký ukazovateľ na smart hodinkách napríklad? Že HRV a tak? HRV, OK. Would be Že- your proof of the fact that you actually did something. I'm just trying to understand what he's asking. Že sa snažím pochopiť, čo sa pýtaš. That's a big question. Čiže tá otázka je vlastne... Or me. I'm asking Jan. Yeah, who's that one? OK. Ja sa pýtam teba, že čo je to, čo sa pýta.
A moje otázka nebyla směřovaná k tomu, že chci nějaký důkaz, spíš mě zajímalo vyloženě na té manuální stránce, nebo na té manuální úrovni, že v oblasti occiputu máme nějaký nervus vagus, který nám ovlivňuje parasympatikus. Ovlivní nějakým způsobem tuhle krajinu a tím pádem ovlivní ty parasympatické jevy, sklidnění, uvolnění. Neúplně pátrám, jaký bych potřeboval důkaz, ale jestli vůbec je možný ovlivnit takhle razantně a takhle silně v tomhle případě ten parasympatický systém. Protože v té první otázce, co jsem řekl předtím, tak bylo vlastně, že dneska se hovoří o tom, že to samotné křupání nebo ta strukturální manipulace není o tom, že dojde k tomu, k té subluxaci, k tomu posunutí, ale vyloženě k té dynamice. On to tam zodpovídal, že to je vlastně ten tlak, ten pohyb těch tekutin, tlak v těch tekutinách, ovlivnění těch nervů a tak dále. Neúplně tomu rozumím, nevím, kde jsem teďka, jak se přiznal, ale teď mě šlo o to, že to jsou v tom hrudníku jsou sympatikové vlákna, co znamená to zrychlení, prostě sympatikus. A teď mě zajímalo primárně ten parasympatikus, který jestli dokážu touhle formou ovlivnit. Protože parasympatikus ovlivňují tonalitou řeči, dotekem, už tím, že sklidňují toho pacienta. Teď mi šlo jako i nadstavbově, jestli je vůbec tahle ta možnost a zda to funguje. Rozumíš mi? Ne. Už lepšie, ale... Prosím? Či si vie vlastne v tom uvoľnení toho pacienta od toho pomôcť aj tým uvoľnením tej časti v tom occipite. Že akože ten fyzický kontakt tvojej ruky... Nie, že keď uvoľní tú časť hore, že či reálne si Co sa podporí skláňajú sakrálky. to uvoľnenie. Celkové tým, že uvoľní len tú jednu časť. Či vie tou jednou časťou ovplyvniť celý ten systém. Ne úplně celý, ale samozřejmě jsme se o tom... No ja som nerozumela, že či potrebuje on nejaký dôkaz, že to naozaj ovplyvní, lebo napríklad ja, že dajme tomu, že mala som kamarátku, ktorá mala tie hodinky, nemohla spať a ja som jej držala hlavu a jej sa znížilo HRV a zaspala. Že či to je akože pre teba dosť dôkaz toho, že keď to tam nejako trošku niečo s tým spravím, že či, alebo že vieš, no ja rozmýšľam. Tu hlavu si držala hlavu. A že teda mala som tam aj ten dôkaz v tom počítaní. Primárně pro mě ten dotaz jakoby nebyl hledat ten důkaz, jenom jak on to vidí z toho anatomického hlediska, z toho fyziologického hlediska. Či sa to dá aj na tých horných štruktúrách, nielen na tých priamo vodách, alebo aj priamo myslíš? I přímo. Aj priamo. I přímo. Takže it doesn't need to be also like on the occiput, but also on the organs itself, if you can like... Depends on what you wanted to do and what the problem is. Takže v závislosti od toho, čo chceš robiť, čo je problém. Because what he's working on is the vagus is coming out of the cranium, jugular cranium, through the suboccipital area and passing into the carotid sheath. Vagus vychádza spod occiputu cez jugulárny foramen po karotídy, ďalej ide na ezofagus a tak ďalej. Nervous ganglia there, which is a good thing to work on. Tam sú nejaké ganglia, na ktorých chceme pracovať. But, you know, this young lady, if she was more in this position, you'd want to think about working on the vagus as it's coming through the carotid sheath. Možno by sme na tom vágu vedeli pracovať aj v oblasti tej karotídy, pokiaľ by sme mali pozíciu krku. There's quite a lot of tension in the Pokiaľ sa nakazuje túto, tak je nejaké napätie tej hornej hrudnej apertúre. the vagus is coming posterior, it's coming on to the esophagus, coming down the esophagus. Ide posteriorne na ezofagus. You can work on the vagal esophageal plexus. A tu môžete pracovať na ezofagiálnych vagálnych plexoch. As Magda said early on, pinch points are important. Tak ako Magda povedal predtým, tie body zúženia sú dôležité. As it's passing through the hiatus of the diaphragm. Keď prechodí cez hiatus bránice, There's a potential point of irritation. a je tam možný
between the vagus and the paralytic plexus, you can't separate them. A tým prídeme do tej vzájomnej spolupráce, tej hry medzi vágom a paralytickým plexom, ktoré dokážeme rozdeliť. So you work on anything. Čiže pracujete na čomkoľvek tam. So it just depends on what the problem is, what's causing the problem, what aspect dysfunction that makes it. Otázka je, aký je problém, čo ten problém spôsobuje a aké sú tie dysfunkčné vzorce. Potential that person has. Aký potenciál tej osoby. Some of these questions you're asking, they're really good questions, but they're things that even by 40 you probably won't be able to answer. To sú dobré otázky, ale niektoré z nich si nebudete vedieť zodpovedať ani do 4. ročníka. Treatment. Osteopathy is a piece of this apart from knowing what to do. Osteopatia je naozaj jednoduchá vec, čo sa týka toho, že čo budete robiť. The only difficult thing is working out what you're going to do to treat them. Ale ťažké je zistiť, čo naozaj robiť. Potrebujete v tej terapii. Ja by som vám skôr takú otázku, že či používame, alebo osteopatične používajú aj priame techniky na ten autonómny nervový systém, či už na ten vagus, alebo nejaké tie plexy samotné. Alebo je to vždy ako nepriama technika na tie fascie, orgány a to okolie tých vlastne nervových. Direct techniques for the sympathetic or parasympathetic actual fibers, or it's rather an indirect kind of a job on the organs, on the areas. Ešte možno čo moja taká otázka, že keď je aj napríklad nejaké to, či už fasciálne napätie alebo nejaké rôzne napätie v tom tkanive a robí nám to povedzme nejaký útvar alebo nejakú aferenciu na ten nerv, tak či máme predpokladať, že bude napríklad v prípade toho vagu týmto stimulovaný ten vagus, takže bude zvyšovať ten parasympatikotonus, alebo bude práve týmto inhibovaný ten vagus a bude teda inhibovať ten parasympatikotonus. Before I go to the other one, because there was two totally distinct questions. Mne to skôr, všetci povedali, že sú to úplne iné otázky, áno, ale je tam pre mňa to spojené v tom, že vlastne keď toto nejak správa pri tej dysfunkcii, tak aj tá terapia vlastne musí nejak tým smerom v tomto zmysle fungovať. So as I go already, the first question was the second revolved around influencing kind of the vagus. So in order to either influence the vagus, is it going to get it jerking over or understimulated? And this kind of makes sense for me in terms of therapy itself. Can you answer that question again? So say there is an afference or some kind of a autonomous nerve. So dealing afference. So dealing with the, let's say, with the nerve or the target tissue, is it going to get the autonomous nerve over or understimulated? So you're going to calm it down or elevate it, excited. So I'll address the first question. Skúsim to prvú otázku povedať. If you're asking me, Ak sa teda pýtaš mňa, I would say it's very rare that you have a direct effect. je veľmi raritné, že budeme vedieť mať priamy účinok. If you're looking at osteopaths generally, there will be people that say you can do direct things on. Určite osteopati povedia, že viete robiť priame veci. Why I hesitate is because the example of suboccipital inhibition of the vagus is a good point, because I feel I am trying to act on the vagus directly.
príklad, keď robím suboccipitálnu inhibíciu, tak mám ten pocit, že naozaj ovplyvňujem priamo vagus. But that will be by working on the tissues around Ale you. iba prostredníctvom práce na tých tkanivách v jeho okolí. You know, I'm not. Čiže neštujem do vagu, nikde. So it's still indirect. Yeah, I think so. But my emphasis, my principle is towards Môj focus. princíp je v skutočnosti, robím to kvôli vágu. You will find there are enough mad osteopaths out there that there's one twat who thinks he can treat mitochondria. Okay. Určite sú osteopati, ktorí budú tvrdiť opak. Je tu jeden blázon, ktorý tvrdí, že lieči mitochondrie. Direct. Priamo. He's a twat. OK, tak možno teda tie druhé otázky. Yeah, no, I understand it. Tak v tomto prípade, keď hovorí, že inhibuje oblasť occiputu, keď chce podporiť vagus, teda ho stimulovať, ako keby citovať. Takže keď je tam teraz Facilitate, make easier, Stimulate. stimulate. Right. You don't just have to stimulate vagus through this occipital. Takže to znamená, že keď je tam to napätie, tak je práve ten vagus akoby inhibovaný, alebo znižuje teda jeho funkciu. To napätie. Čiže nie, že by ho to dráždilo ako nerv samotný, ale ho to teda... So actually, you don't irritate through your technique. You rather inhibit. You rather inhibit it. It depends on treating. V závislosti od toho, ako to robíš. So you know, if you've got Ok, a teraz nemyslím akoby to liečbu, ale len akoby tú samotnú ešte Čiže keď to proste stláča a myslí na vagus. Čo sa deje? Nie. Nie? OK. Ešte mimo to, jak mám ja ruky úplne preč, tak proste áno, povedzme, že z diagnostiky alebo z niečoho mi vyšlo, že je tam proste napätie v tom oblasti occiputu, áno. Primárny problém bol teda napríklad s tým, že je sympatikotóne a že napríklad ten žalúdok nepracuje správne a chcem teda zlepšiť funkciu toho žalúdku cez ten vagus. Takže chcem uvoľniť tú oblasť occiputu, ktorá sa mi zdá byť v tenzii, kvôli ktorej by pravdepodobne teda mala byť nejaká dysfunkcia alebo možno zníženie funkcie toho vagu. Či je to teda tak, že tá tenzia akoby obmedzuje funkciu toho vagu, alebo teda len pracujem zase na nejakej celkovej znížení tej tenzie. Tenzie aké? No, to je v tom ocipute zase. A to myslíš potom, že všeobecne pracujem na znížení tenzie? No, že či to teda v tom prípade, keby sa tá tenzia akoby nevplyvala vôbec na štruktúrálne na ten vagus tam. Áno, že nám ide zase o nejakú vybalancovanie globálneho sympatiku a vagu. Strátil som ten súvis s tým žalúdkom. No tak žalúdok áno, teraz povedať nefunguje ideálne, pretože celý je nejaká sympatikotónia, áno. A ja teraz chcem zvýšiť ten parasympatikotónius, Okay, so ale už vybalancovať. there's a stomach working well as the person is in sympathy. is it the same hypersympathetic atonic patient? Yes. So I'm going to work in general. Ide o to, že či môžem akoby považovať, keď je napríklad zvýšené to napätie toho occiputu a vplýva na ten vagus, či jeho funkciu teda znižuje alebo zvyšuje. Oh, okay. So Leslie mentioned that the occipital area decreasing or increasing the vagal function. I really like your brain, but sometimes you fuck it too much. You're masturbating here. You forget that these structures are in a human being.
Tieto štruktúry sa nachádzajú v človeku and it's the human being a je to ten človek, that dictates how you address the vagus. ktorý v skutočnosti diktuje to, ako budeš pristupovať k tomu vágu. This depends on the patient. A to je to, čo som hovoril, že to závisí od pacienta. If a patient is hypersympathetic A tonic, keď je ten pacient sympatikotónny, you need to be careful about what input you put because they're already hypersympathetic tonic. musíš dávať pozor na to, aký vstup do toho dáš, pretože už je ten sympatikus hyper. The whole body is To reacting. znamená, že celé telo je príliš reaktívne. Všetky vláknika, všetky tkanivá, všetky vlákna a celý jeho psychologický stav. If you start doing that, it's going to fuck them royally. Ak začneš šťukať, tak ho to fakt rozhodí. So what you're going to have to do is work gently, quietly. You've got to release the tissue. Chcete robiť jemne a pomaly, aby si You odpúšťal spend 10 tkanivo. minutes asking a question, you need 1 minute to answer. If you've got someone Ak máš niekoho, that is they're hard, they're inactive, they're máš tvrdého neaktívneho pacienta, lost, že je z neho hrača, and they've got a stomach problem that ten má is, problém so žalúdkom, do you think the stomach problem is because of the sympathetics or? bude tam problém, I can't remember the story, but let's say it's their stomachs. povedzme, že máme problém so With žalúdkom. those, you can stimulate because the person needs stimulating. A možno budeš chcieť robiť nejakú stimuláciu, pretože ten pacient potrebuje tú stimuláciu. Within generalizations, it would be very difficult to get an adverse reaction from that patient and destabilize them. Z takéhoto pacienta by si ťažko získal nejakú nevhodnú reakciu a by si ju destabilizoval. And there's everything else between. A potom je to čokoľvek medzi tým. You've got to contextualize the treatment in relation to the person. Tú terapiu potrebuješ nastaviť v kontexte k tej osobe. Now you can come back. No, že ja sa nepýtam na tú terapiu, že áno, to už som takto vystupoval, ako povedal, ale skôr o tú patofyziológiu tej oblasti, že toho ovplyvňa napríklad z toho varu, alebo aj to položiť hociaký iný nerv, ale proste keď je iritovaný tým prostredím, tak či to bude tú jeho funkciu zvyšovať alebo znižovať. So it's actually Mimo môj zásah ako terapeut. I'm not touching the person. Let's say that there's a suboccipital tension, whatever. Is it going to increase or decrease the function of the vagus? In pathophysiology, It's interesting in pathophysiology in this situation. I don't know. Yeah. Because what's causing the suboccipital tension? Pretože to, čo spôsobuje tú tenziu, celú suboccipitálnej oblasti, What is the rest of the pattern of that patient? What effect is that having on the sympathetic and parasympathetic systems? a aký je zvyšok toho vzorca, ktorý vplyvá na ten autonómny nervový systém. It's not a push button. Je to proste tlačítko. Again, with respect, I think you've got to consider the whole person. Musíte zvážovať celú tú osobu. And just the suboccipital tension. A nie len to suboccipitálne napätie. It's a small part of the vagus. Je to malá časť toho prístupu k vágu. It's about 80% afferent. Je to 80% aferentné. So probably more important is to actually address Čiže v skutočnosti bude dôležité tú the greatest amount of input, which is in the abdominal viscera. asi bude najlepšie ovplyvňovať to najväčšiu zložku toho aferentného výstupu a teda vstupu a to je práve tá abdominálna viscera. You know that if I was interested in vagus, that's probably where I'd be. Keby som mal záujem o vágus ako taký, tak asi by som riešil visceru. And I don't want to bore you. It's what I said. The parasympathetic, sympathetic nervous system, they work in harmony. To, čo som hovoril predtým, že parasympatikus a sympatikus pracujú v harmonii. There's an interplay between them. There's
many examples of where it's not, but if Je tu istý spôsob, aký spolupracujú, samozrejme je veľa príkladov, ako nespolupracujú. in a shock situation, the sympathetic system will go up, the parasympathetic will go down. A v prípade šoku pôjde sympatikus hore a parasympatikus dolu. When that system is over, A keď sa to prehodí, they'll reverse. a teda keď sa ten šok skončí, tak sa to obráti. When you have a dual supply, sympathetic and parasympathetic supply, Keď máte duálne zásobenie sympatikov a duálne autonómne zásobenie, they are, and I don't like the word balance, there's another word, I'm going to balance this and balance that. They balance each other. nemám rád to slovo balans, ale vybalansujú sa navzájom. We're not fucking God. A to je hovorím, nie sme Boh. Yeah. We have an idea of what is possibly irritating. Možno máme predstavu o tom, že čo je We will address možná iritácia. intelligently Budeme to with a long-term plan. s dlhodobým plánom. That's the thing I find with physios here. To je to, čo nachádzam u fyzio, They don't really prognosticate. že nerobíte prognózu. They don't tell a patient it's going to take 7 weeks. Nepoviete pacientom, že to zabere 7 týždňov. They don't create a treatment plan of Nevytvoríte plán. what I'm intending to do is I think first treatment I'll do that, second that, third that, fourth that, To, fifth čo that, budete sixth. robiť v tých jednotlivých terapiách. Now you're not using that as your way forward. You are flexible, Teda zostávate flexibilní. but if I do that and I expect this, what I will see next time is that. Is that the case? Yes or no? No, it isn't. Okay. So what did I not do? A tak potom si neviete zistiť, že keď sa niečo neudialo tak, ako ste rátali, že čo budete robiť ďalej. Did I misunderstand the patient's pattern? Pochopil som ten pacientov vzorec zle, Did I overestimate the patient's body to heal? precenil som jeho možnosti samoliečby. If I think it's correct, but I just need something to go, I'll do the same thing again. A teda možno budem potrebovať robiť to isté znova. Don't be too quick to change your treatment plan. A nemente svoj terapeutický plán až príliš rýchlo. But if you don't know what the fuck's going to happen, Ale keď neviete, čo sa bude diať, when the patient comes back, keď sa ten pacient vráti, I must have told you about the billiards, surely. Pool, billiards. asi som vám hovoril o biliarde. My favourite billiards player is a bloke called Hurricane Higgins. Toto je meno môjho obľúbeného hráča biliardu. Sometimes you can clear the table in one sitting. Niekedy vyčistil celé ten stôl na jeden ťah. When I play, I'm shit. I look for the most obvious whole ball cue ball. Ale keď hrám ja, tak väčšinou hľadám tie najrýchlejšie gule, ktoré sa dajú ponoviť. Half the time, if it goes in, I don't know. A väčšinu času, keď tá gula dojde do toho poketu, tak neviem, čo sa mi stalo. I certainly can't repeat it. Určite to neviem zopakovať. If it doesn't go in, I don't know what to do. A keď nejde dnu, tak neviem, čo mám robiť. I know people who practice osteopathy like that. A viem, že sú ľudia, ktorí takto robia osteopatiu. That's the most restrictive. I'm going to hit it. Toto je najväčšia reštrikcia, ja to udriem tu. And they have no idea what the fuck is going to happen. No nemajú predstavu, že čo sa asi stane. If the patient's better, they don't know why, Ak sa pacient zlepší, nevedia prečo, because they've not thought it through. pretože More importantly, if they don't get better or they get worse, they have no idea how to remedy it. keď sa ten pacient zhorší, nevedia ako ho opraviť. Hurricane Higgins, he could plan. The cue ball is going to hit that ball, which is going to make that go there to the second shot. Higgins then to the vie, third že shot. keď strčí jednu gulu, tá piela sa odrazí niektorým smerom a tým si nastaví na tú ďalšiu gulu. We've got to attempt to do A that. toto sa budeme snažiť robiť aj osteopati. And if you can't do that, you'll never learn. Ak to neviete urobiť, nikdy sa to nenaučíte. And if you can't do that, you'll be bored shitless within a year. A ak to začnete robiť takto, tak sa budete do roka nudiť. It's a boring job. Je to nudná práca. It's the same as physio. You are handling bodies. Je to isté ako fyzio. Staráte sa o tela, You're dealing with irritating patients. irritating to you, Irritating to me. staráte
staráte sa o pacientov, ktorí vás denne nasierajú? I like my patients. My patients are good. Ale ja mám rád svojich pacientov, tí sú dobrí. That's what I got rid of ones I don't like. Už som sa zbavil tých, ktorých rád nemám. The fun is in the understanding what's happening. A pointa je v tom, aby ste pochopili, čo sa deje. Every fucking day, Každý deň you're doing one of the most complex puzzles you could ever hope to do. robíte komplexné skladačky toho, čo budete robiť ďalej. And there's very little that you can't carry a lot of knowledge over because everybody is fucking unique. Bohužiaľ neviete tie isté vedomosti uplatniť na každého, pretože každý je unikátny. But equally, everybody is a human being A rovnako ale každý je ľudské stvorenie with a heart, with lungs, with nerve supply. s rovnakými orgánmi a zásobením. Ja nemám otázku, ale ešte by som chcela zareagovať, že podľa mňa tam by mohla byť odpoveď v tej interocepcii. V zmysle, že keď ten vagus akože kontaktujem, tak dávam tomu telu informáciu, lebo pri tej nejakej veľkej iritácii toho sympatiku to telo môže že zabudnúť, že mám aj vagus, alebo tak, a že tým, keď ho kontaktuješ, tak vlastne dáš tomu telu priestor si uvedomiť, že aha, že mám ten vagus a už ho necháš robiť, čo potrebuje. Že nejdeš s cieľom ho inhibovať alebo aktivovať, ideš s cieľom len nechať to telo si uvedomiť, že má tento mechanizmus a nech si už robiť, čo chce. One idea. Je to jeden z názorov, But again, it's too binary. ale stále je to príliš polárne. This is the problem I find in the first year. This is normal. A toto je normálne You preloženie. think there's an answer. Myslíte si, že je tu nejaká odpoveď? There isn't. V skutočnosti nie je. There's multiple answers. Je tu veľa odpovedí. And you come up with some fantastic ideas. You come up with some fantastic ideas. Určite máte super nápady They might work for some people, a not others. na niektorých ľudí určite to bude fungovať, na niektorých nie. And this is. I'm almost bored of teaching students now. Začínam sa nudiť učením. I've been doing it for over 30 years. Robím to už 30 rokov. And I just want some students to actually grasp the fact A chcem, aby študenti pojali ten fakt, that it's complex. že je to komplexné. Grasp the fact that this is not an easy thing to deal with. Chcem, aby ste pochopili, že to nie je jednoduché. And I truly believe each of you has immense skills. A v skutočnosti verím, že každý z vás má úžasné schopnosti. I'm a humanist. I believe you know everything, you just don't know you know it. Som humanista, to znamená, že verím, že viete veci, len neviete, že ich viete. But some of you are quick to leave the starting gate. A veľakrát chcete predbehnúť tie začiatky. Yeah, you get the sense of something and you run after it. Dostanete, zametlíte niečo a začnete utekať. Just gotta hold back. Potrebujete sa trošku spomaliť. And I know this lecture is tedious. A viem, že to je otrasná hodina. I don't think it is. I love this stuff. Ja mám rád takéto veci. But first time you hear it, it's Keď fucking to boring. počujete prvýkrát, tak je to extra nuda. Yeah, it is fucking hard work. Ale je to ťažká robota. And at the end of these 3 days, you won't remember any of it probably. A na konci týchto 3 dní si z tohto nezapamätáte vôbec nič. But that's okay, A to je v poriadku, because we're going to come back to it pretože si k tomu ešte vrátime. again and Znova again. a znova. And as you come back to it, your understanding will be better. You know what tissue is. A teda, keď to pochopíte, tak budete vedieť, čo to tkanivo vlastne je.
you will know what her abdominal and pelvic viscera will feel like. A viete, aký budete mať pocit z jej abdominálnej viscery. You'll be able to relate that to a pathophysiological process. Budete to vedieť spojiť s nejakým patofyziologickým procesom. That pathophysiological process you'll be able to rationalize in scientific, academic, evidence-based. To budete vedieť nejakým spôsobom racionalizovať do akademického a science-based termínu. And you'll be able to devise a rational treatment plan. A budete poznať aj spôsoby, ako prísť s terapeutickým plánom. Rather than some of these ones that, they connect with God, they connect with the earth, they look on the horizon. Miesto toho, aby ste sa dívali na horizont a spájali sa s Bohom alebo niečím ďalším. Anyone Jim Jealous here? Jim Jealous? Pozná niekto Jima Jealousa? Anyone Jim Jealous fans? Good. Equally bad is someone that just jumps on every fucking patient, cracking everything inside. Rovnaké zlé ako Jim Jealous by bolo to, že skočíte na každého pacienta a začnete ho lámať. And I don't like people who call themselves cranial osteopaths. Viete, že nemám rád ľudí, ktorí sa nazývajú kraniálnymi osteopatmi, Visceral osteopaths. viscerálnymi osteopatmi, Structural alebo osteopaths. štruktúrálnymi osteopatmi. If you are, you're a part osteopath. Ak ste, tak ste len z časti osteopat. And you're finding an easy path to hide your ignorance and inabilities. A to znamená, že hľadáte jednoduchý spôsob, ako zakryť vlastnú ignoranciu. That's 30 odd years of teaching. A toto je 30 rokov učenia. I feel better. Cítim sa lepšie. Okay, fuck it, let's go. Poďme. Done.